ni vigumu kulinda hadithi ndefu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika vichwa vyetu, sababu ni ndefu kweli. Lakini nilipenda kufikiri kupitia nukta 4 au 5 ambayo tunaweza kutusaidia kuongoza fikra yetu na kujua tulifika hapa kufanya nini. Wengi walikuja, wengine anakuwa na miezi, wengine miaka, haingi yake mkamilifu. Sasa niona ile Mathayo anakuja hivi naye anajibu, lakini hajue anakuja kufanya nini au sababu gani alitoka. Ndiyo maana ingawa ni hivyo, ningependa kufikiri kwanza kwa sehemu inaweza kuita kiingilio ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, inayoonyesha namna gani aliweza kuambiliwa na wafuasi wake tufanye nini ili tupate kula karamu ya Pasaka. Wakati aliambiliwa hivyo, yeye aliwaambia, nendeni mjini kwa mtu fulani. Tulisikia wanamsema jina na waza hapana. Na wakati tunasikia mambo kama na hayo, ni kama vile hadithi ya mtajiri na Lazaro. Yule mtu fulani ambapo Yesu Kristo anapenda kujialika nyumbani kwake ni mimi na wewe. Mtu fulani ni kusema kila mmoja anaweza katie jina lake pale, lakini kwa kuweza kumpokea kuna masharti. Haitoshi tu kama Mathayo mikono kuimba tumepata Yerusalemu kwa shangwe, haitoshi. Shughuli ya kwanza ni kukubali kwanza kumpokea yeye. Shughuli nyingine ni kuweza kufanya usafi wa nyumba zetu. Ukisikia wanasema nyumba, sio nyumba huko ambapo tunaishi, lakini nyumba ambapo napenda kuishi ni roho ya kila mmoja wetu. Ndiyo maana tunaalikwa kila mmoja achunguze roho yake ya kufikiri. Umbalizani ya Petro na Yuda ni kusema ingawa alifanya makosa, aliendelea kumtumainia Mungu kama atamsamehe. Kisha kukumbuka Bwana wetu Yesu Kristo anamuuliza pia mara 3, yeye Petro mwana wa Yohana, walipenda kuliko hawa? Yeye alijibu, wewe wajua Bwana nakupenda. Mara 3, mpaka ya mara 3 anasema wewe wajua. Anaanza kusikia kama Yesu Kristo pengine hasadiki. Baadaye anamwambia nini? Chunga kondoo zangu. Alikutana mara 3, anamkabisha imani mara 3. Hata na wewe kama maisha yako ya kwenda na wanga usiku, kusumbua watu, unasumbua watu na miongee ile makusilamo, kazi yako ni kwenda naishi na mabwana ya watu, bwana ya rafiki ukamgeuza bwana wa rafiki anakuwa watu, pengine bibi wa rafiki unamgeuza kuwa watu, na unaendelea kumchekea. Yesu Kristo anakuambia iko tayari kukusamehe kama unakubali kutenda kama vile Petro, kulilia makosa yako na kufanya hatua ya kuweza kumrudishia. Picha ya mwisho ni ya Pilato pamoja na bibi yake. Yeye watu walimpatia, wanamletea kesi maneno, na anawaambia ya kwamba sioni neno kwa mtu huyu. Kisha kumwambia hivyo, wanasema hakuna, kama hakukubalie utakustaki kwa Waroma ya kwamba wewe una njama pamoja na mtu huyu. Anatafuta kumponya Yesu. Wakati anawauliza, anawaambia niwafungulie Yesu Mnazareti au Baraba. Kuanzia kama watasema Baraba, sababu Baraba alikuwa mnyang'anyi na mwizi, lakini wao sababu ya chuki wanasema Yesu Mnazareti. Bibi yake anakuja, Bwana yangu, ufanye angalisho, usiingie maneno hii.
Mtu huyu nilihangaika juu yake usiku mzima na ndoto. Mtu huyu hana kosa. Lakini kwa mwisho Pilato alifanya nini? Alinawa mikono. Kusema mimi sione kosa kwake. Na nawa mikono alama ya kutoingia katika mambo yetu. Damu yake itakuwa juu yetu. Na walijilia wakasema juu yetu, na wakaongezea na watoto wetu. Mmoja katika chuki inaharibisha watu. Wengine kati yetu na sisi, kuna wale ambao wanaweza kuwa kama vile kundi. Kuna wale ambao wanaweza kuwa kama vile bibi ya Pilato, na kuna wale wanaweza kuwa kama vile wakunani. Kundi mara nyingi unasikia mtu anamsema ule mtu mbaya, na wewe unakamata unakuwa kwa. Wakikuuliza alifanya nini? Sio tuliko nasemeka huko. Unaingia mpita ile haiko yako. Unaenda ingia mchuki ile yako. Na unaweza natafanya mabaya ya mbogo, na wakikuuliza haujui hata kujiambia watu. Ile ndio tunapaswa kuangalia, tuko wapi kwa siku ya leo. Tuko wale ambao wanaweza sio kama vile wapendwa. Tuko wale wa Yuda ambao kupitia matendo yetu tunazidi kumsaliti Kristo kila siku. Tuko kama vile Pilato ambaye tunapiganisha ingawa uzito wa makosa na dhambi zetu kuokoa uzima wa Yesu ndani wetu. Tuko kama vile mke wake, au tuko kama vile makundi ambayo yanalalamika kila wakati atubiwe afe, sababu tumekuwa tayari tumeingia katika, kama tunaweza kuita muma ya shetani, ndio inakuwa kama vile party politics. Tumuombe Mungu siku ya leo atujalie neema ya kufanya Pasaka ya kweli. Pasaka maana yake mpito kutoka katika hali dhaifu kuingia katika hali bora. Tutoke katika dhambi zetu, tukufe pamoja na Kristo wakati wa Pasaka, ili tukumbuke vile vile pamoja naye. Bwana awe nasi.